Dobrodošli na malu ekskurziju sa Nova Morine, danas sa Goranom Kneževićem. Znači, trenutno smo na avanturi, našoj klasičnoj avanturi na Morine. Kao što vidite, trenutno sa 3 četvrtoškaša, znači tu mogu komotno 6 osoba da putuju i da uživaju. Popeli smo se na otprilike jednu nadmorsku visinu od 1350 metara. Ovdje gore možete da vidite, znači, uspon prema Jakomiru, spomenik koji je priča o tome dobivate naravno na našoj avanturi, istorija, mitovi, legende, sve što je dio Hercegovine. Ovo je pogled sa Jakomira. Kao što vidite, netaknuta priroda, čist vazduh, domaća hrana, osjećaj mira, slobode, tišine. To su ti atributi koji želimo da predstavimo sa Nova Morine. Nadamo se da ćete i vi doći jednoga dana. Na našoj Facebook stranici možete vidjeti sve podatke, šta, kako, koja vozila, šta je moguće, koliko osoba, koliko košta, šta je sve moguće. Ovo je znači samo mali jedan opis šta sve se može da vidi sa nama i sa kojim vozilima se može da uživa. Naša ekipa je trenutno gore na Jakomiru, slika se, tako da sam ja uhvatio malo prilike da vam snimim, opišem i možda malo i objasnim šta je sve dio naše usluge. Šaljite nam poruku, zovite nas, pogledajte na Facebook stranicama aktualnosti naše. Trenutno imamo ponudu u avgustu, znači možete da uživate sa 6 osoba već od 30 eura po osobi. Međutim, ako hoćete na Morine, to je 50 eura po osobi, sve uračunato, vozila, hrana, piće, vodič, gorivo, znači jednostavno uživanje na nivou 5 do 6 sati za sasvim pristupačnu cijenu. Nadamo se da ćete vi jednoga dana sa nama da uživate ovdje, da se družimo, da čujemo nešto malo u istoriji i da i vi poznate ljepotu Nevesinskog Tibeta. Nova Morine, vidimo se.